tare masigiri biri kando yorokudo masigiri biri kando neibu masigiri biri kando shigiyo masigiri biri kando neni nasiratu nafisala nefembe frot nafisatu sababula nawari soro nafisatu ayedara tabo soro nafisatu sababula kama mara nafisatu sababula yebiri manabo kinga fawambi wabe dumba fo nafika diri file nafisatu wa ikara diri saba ewele bayo isabe alabolo nene kulo la sayidatu nafisala file ganna fole mubudiya tani sababu nafsatu sababu basade usmani palikani madani de usmani palikani larumina mori usmani palikani bani bora ala tura mamadula bani de ko fade jamachela bani ala de yale usmani palikeda ale de ma iteke jama washiye abana na bora basade buni dela weretina opomani nyobonfosa ala bani gange nafisa chansana nafisa tu isabe ala bolo amfile sumalo yedela nidiri gole emmi ko jurunabi ala sababudo nafisa sababudo ala dira sababu nafisa sababudo imo wanyine ne jujado yeredego ilebe lume iredo kamananda nene tora hakige ko fenye o sababu ye sayidatu nafisa ye nikoro bina sayidatu nafisa ala kane obi ga sarata ye ala kane dugo sahaka fana yesa ala kane bo haidara tuni dewi ne yo de fo sayidatu nafisa ye para mo ko ta ta fina dugu kono ne yo ye ra ko bada du bela du yo ye ra kamo go du bela na bora usmani banidela ba gera jamana jola ye de o baba mate jamana chila yesa nafisa tu wa ubari yobedi nafisa tu wa ubari yobedi nafisa bora ko wari dugu bela du ko ujango du ngerinyena nafisa isabe anabole sokoro fila abina di tulutema sokoro bidu fata fala loma alobore bibi deseba atoma ayetedere fo usmani banideyo alatiya dani sayidatu nafisale shirubinabe maduda duni umalina shirubinabe numagele ube ola ambe anyene ambalma silame bela jenefe anga kramboke ale de bena boka anga shirufu bismillah ni dakunya fulaye dugu blaka fani la dawuli ni obola ambe so anga programme kono nana inshallah bismillah jatti ni ka sifi if c'est la son avec moi aya voilà أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل لما بغوا أن الله بغوا أمي بلا جلن فو كبلا جلن ولم يمندو كبلا جلن بركادا بي فالحمد لله أمي لا حرم قلو بدولا ني أبي فوق لما كسونغلو أمي لا حرم دوندولا ني أودي كرا بانجي دوي نودي تنين أمي لا حرم دو كنو نودي دو من كفسا دو بلا جلنا قرآن قتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
ala koko ale ya lanyini ka du min saniya ani ka du de min saniya o de Sayyid Sharif Usman Madana Haidara mu ke ka du o ko fe ambe la horma jama nyakoro ani la horma karamo nyakoro ani la horma baw nyakoro no de amba anan koro muso Sayyida Sharifa Nafisat Usman Haidara ani Sayyid Sharif Abdul Hamid Keski Haidara ambe na ba bele jinen fu ka bele jinen wali nyumando ka bele jinen barkada mo bora kono koro kana se anga ni kena sama bayna ambe bele jinen fu yumi goro da makanga sifu bismillah ne akilla mo yoro ve mun mi sega sifu bismillah min tangi donc ankara mo lu bonyo be kuma kono bi alhamdulillah ambe anniversaire hukumu de kono no de ambaw ani ankol kew anan dogonu anan karamo la kaw lu ka anniversaire wi no de amba folo Sayyida Banina Haidara ani amba muso Sayyida Nafisat Usman Haidara ananga Sayyid Sharif Harun Rashid Usman Haidara ambi ale faraga anniversaire ana Sayyid Sharif Abdul Hamid Keski Haidara ambi afanaga anniversaire kono donc ka foni bili ba takadi Banina Bono ka damina ka président d'honneur la Imam Malik Tisugi kana bla ka bi président ma yoro jara ani président Sayyida Aisha Tamaiga ambe bele jere fu ka bele jere wali nyumando ka bele jere barakala afu uyuga keta ke kanga tuminke uyudi ke tumo dal halni ga ko keta ke ibi fu ula ko sobe alhamdulillah kasirfu ka kota ka ke ko koyi uyu kode ke ukanga minke parce que ala kuku amasara fo nyini islame u fe fu ka kira na suno kam qur'an aya dedu niyame ko ambi seli ala ko kanga seli ambi su ala ko kanga su ambe hiji ala ko kanga hiji o ala ko kanga sirfu fana kanu o jabu yadi kadila ka sirfu ka kanu blomunga cide ya sara parce que islamu de labena ku bi se ka kira sara aga cide yala o ala e mufo o qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba wa masara fo nyini islamu fe ale ka cide ya sara la fu na kera anga aga kolu kan alhamdulillah ambi anfofu mudar bora ka fo sisa abora ko bele jinen ta kelen jinen ku beka bonya fo mais ambi doni fo ankara mo ga Sayyid Sharif Harun Rashid arona mi kabako kelai ay kabako doke dunyumana ay kabako doke dunyumana kabal jebela dondola mawdu konana qur'ana kalandu sambanana sanana domina o benani wajur kuncitaye sebe munu yi kana bomako ulu nana bomako sete munu yi ulu tora dakono donc desera dunna ko amina ka se oto sanfe abora karaba ko mo do bi dala o maseka dun sadi yumigi adeguna wallahi degunda abora ay yes kera sawe akuma na nyemo ko fa ku la duna o ko fe ayre bulla ka ta bazi ni ka bazi nyu ana karubo ana ka kalanu ka bazi nyu adisila fabi muna billahi foka ka samara tige kanen bazi du kono ko mo ko do ko donc ambe befo ka bele jere wal nyumando ka bele jere barkada kuma tigu kuma ra ko ga kuma soya ambe daya kuma kono hakida min salli ala rasul wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh bade islamen na baga che ani muso demzeni makroba ka befo ka be do kiramandu nyana anya fo chuga mina ame ledu dafa ani karamogo labato kineka halibi an seko damairani ne la katla kan bolo fla dango ni president na ka president de ka jien ka shirifu deli niance me wallahi o ka dugo ke amako de be ka jien be franyon ga ka di olu de ma no ma bon an joli o de be ko olu ko ma bo inshallah ola banina bona o ka kenen ne ka ya anye fencha mange wa amisra baw ka sabla ma baw ye dugo kanye ala o dugo jabi an karamogo ananga sheko no e fadila ta Sheikh Mukhtar Bagayogo ale bola ka anga Seyda no e nafsatu koroba o toma nafsatu njini o katrune jando de abola ka daso chama de ma amado ala ere hinena nani o tama nye ka soro an ma sekene ka sabla
bani n'a bɔnnaw ye taama in kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɛɛ bila groupe fana kan an b'a fɔ Seyda ko Ivoirien ka kɛnɛ jatigiw dɔw ye mɔgɔw bɛɛ taama min kɛla Ala ka kɛ alijinɛ sara ye a ye baba lawasa ka baba kunkɔrɔta walahi Ala k'aw yɛrɛ kunkɔrɔta an b'a dɔn Ala b'aw kunkɔrɔta sabula aw ye kunkɔrɔta ko de kɛ malobɔrɔ min filɛ nin ye aw ka baara de ye k'a di dɛsɛbagatɔ sɛgɛnbagatɔw de ma ni karamɔgɔ jugu ko k'a ɲɛ tɛ da aw de kan ko sabula ko jama bɛ ka giran kɔ anw b'a fɔ n ko a ka o karamɔgɔ jugu k'a fɔ a denw ɲɛna u ka nin malobɔrɔ tɔni 100 a k'o ɲini k'o di mɔgɔ fantan dɔw ma an k'o ye maa ni aw tɛ kelen de ye maa tɛ se ka k'aw ɲɔgɔn de ye Mali bɛɛ cɛ ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ o kɛla aw de ye k'a sɔrɔ aw baba y'o ɲɔgɔnna ba 100 caman kɛ nin tɛ kun Sherif Usman Madani Haidara ka kɛwale de la mais k'a fɔ dɔrɔn kalanden fana tɛ kun aw ka kalandenw de la fɔ ni kalanden min y'a yɛrɛ jaba Seyda Anta ka fara Seyda Banene Haidara ka fara Seyda Nafisatu Haidara ka fara Seyidi Sherif Abdullahi Hamidu Kishke ka fara Seyidi Sherif Harun Rashid Haidara k'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ barikada k'a fɔ bani n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ye fugula bɔ aw ye k'a bila k'a fɔ ko aw ye min kɛ ko wasala fɔ ye o la foliw kɛlen kɔfɛ an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye fulakɛ ye an bɛ dan yan k'a fɔ an balimakɛ n'an karamɔgɔkɛ k'a bisimila ka to funanŋɛniya kɔnɔ ka dugu bɛɛ lajɛlen lasɔn o yela e de la o de la Sirifula lakare ye bi o ye ke ye ke man ɲi nka ke man ɲi munna sabula ke bɛ baloko labori o faso de la ka dɔnnibaga jugu labori a faso de la i tɔgɔ dala min na o y'o ɲɔgɔnna kɛ ka mɔgɔ ye ka tɔgɔ da maa ba la ka kɛ maa bɛɛ o yɛla Sherif Usman Madani Haidara ka du kɔnɔ de e tɔgɔma donna kaso la a ka wajuli farinya fɛ a n'a ka tiɲɛ fɔ fɛ ka maji bilala k'a ɲɛ f'i ye mais o ma bali a ka Ala ka tiɲɛ lase e tola funanŋɛniya kɔnɔna na ka to denmisɛnniya kɔnɔna na e yɛla tabali ka don min na dɔnnibaga jugu ko nin ɲɔgɔnna funanŋɛni denmisɛnnin bɛ se ka na Ala ko fɔ an ɲɛna wa mais tumana min na e Ala ko fɔli daminɛ a ko nin ka kɔrɔ ni cɛkɔrɔbaw yɛrɛ de ye kumando jando o kɛla ɲɛna i ye min kɛ ka kabako kɛ dakuruɲa kelen ka dugawu jaabi ka mɔgɔ min tununnen don k'a lase a tigi ma ka dugawu kɛ ka nafolotigiw ka nafolow sabati e de y'o kɛ Abdelhamid Keshige iza nimina min kumulu wuda falimalu haynun balagatigi ko ten Seyda Nafisatu kɔrɔba tɔgɔma Nafisatu Ncini e tɔma de Ala mina Imam Shafi'i y'o ka kɛ dɔnnibaga de ye an karamɔgɔ Mukhtar bɔla k'o de fɔ nka gɛlɛyala Imam Shafi'i bolo Sirifu kanu kama a ka mɔgɔw nana ko a da delen don a kɛlɛnen don a ko wɛ n bɛ n da de ko nka daden ka fisa kuma dɔ la ko daden kodɔnbali kɔrɔ ani naloma kɔrɔ k'o yɛrɛ de ye kisi de ye ko nka a kana ɲinɛ dɛ waraba da delen don mɔgɔw bɛ siran ɲɛ nka wulu bɛ kule don o don wulu bɛ kiru maaw bɛ ka kule aw nɔfɛ wulu bɛ ka kule aw nɔfɛ don o don u bɛ ka kiru u sago tɛ ka sɔrɔ u ka du sago tɛ ka sɔrɔ mais aw sago sɔrɔla maa min tugula aw kɔ Ala kama kira kama olu bɛɛ lajɛlen sago sɔrɔla ne la an bɛ bɔ kuma na yan ka fili ka bɔ kuma na parce que waati jɛnyana an bɛ bori ni kuma ye pour que baara in ka ɲa monsieur yɔrɔ jara ka fara président Aisha Mayiga olu ka foli ye nin ye ko k'o di Sirifula bɛɛ lajɛlen de ma an tɛna surunya ni kuma bilen o la an bɛna bɔ k'an ka intervenants wele minnu kan ka na foli kɛ inshallah an ye programme lakale cogoya min na an bɛ an baw ka kɛnɛ kan ani an faw sabula mɔgɔ ni jɔli fa ka kɛnɛ kan ani ba ka kɛnɛ kan o jɛ min ye o ye basigi ani mafa ye min bɛ fɔ ani min bɛ kɛ o ka mɛn an karamɔgɔ Mukhtar bɔla k'a fɔ Sirifu a mana kɛ san kelen de ye i fa de don sabula min b'a kun na a bɛ min kalama o ka kɔrɔ e n'i yɛrɛ fa de ye o la an b'a fɔ Sirifula du bɛɛ lajɛlen de ye ko aw Haidara hali bi Ala k'aw mɛn silamɛya jigi kɔrɔ ni a ye se ka fɔ ko Ala kana'aw sa Ala kana maa si fatɔ an na bilen fiyewu wa aw yɛrɛ ma sa yɛrɛ sabula aw ka baara bɛ ka nɔ bɔ diɲɛ don o don o la an ka maa fɔlɔ min kan ka na kuma o de ye an ka ɲamaba Hami Bana Jɔrɔ Bana ale bɛna bɔ ka mɔgɔw bisimila bani n'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sabula n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'i ma fɛn f'u ye i na fɛn d'u ma fɛn bɛ d'an ma yan ka fɛn fɔ an ye ale bɛna kɛnɛ bisimila o la an bɛ sɔrɔ ka don baara kɔnɔ nka k'a ɲini a fɛ kuma sumalen don pani de la an bɛ sunkalo kɔnɔna na wa 14h setɔ don kuranɛ kalan bɛ misiri la bɛɛ lajɛlen k'i ka kuma da tilancɛ la o la an karamɔgɔw bɛ se ka dɔ fɔ cogoya min na inshallah ta'ala. Alhamdulillahi an bɛ Ala fama fɔ ka Ala fama barika da Ala min sɔnna ka bi don b'a yira an kɛnɛ la bi ka bɛn le 4 mois l'année 2022 ma
ka bɛn ni sunkalo kalo ye n'o ye ramadani ye o tile 3 san kalo 9 san 1443 hijira la an bɛ Sirifula dugukolo sanfɛ a Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnyara du min ka fisa du bɛɛ kabila min ka fisa kabila bɛɛ siya min ka fisa siya bɛɛ n'o ye kira Muhamadu Bashiru ye o mɔden sanuman b'an bolo yan an b'o n'a bɔnna sanuma ninnu ka bangeni kɛnɛ kan k'a daminɛ an ka seyidati la n'o ye seyida Banine Hayidara ye ka taa se an ka seyidati Nafisatu ma ka taa se an ka seyidi ma Haruna Rashidi ma ka taa se an ka Ustaz Keski ma ale min ye Kesbul Hamine Gami a b'o wuli ka bɔ yen an b'o n'a balima ninnu ka bangeli kɛnɛ kan yan'an kɛ ka janja kuma na an bɛ foli di folitigi ma n'o ye Seydi Sheikh Usman Madaɲi Hayidara n'a bɔnnaw bɛɛ ka dugawu ɲini Sirifu ninnu fɛ ka tila ka dugawu k'u ye ka dugawu sama bani n'a bɔnnaw fana ma ka dugawu k'u ye an bɛ jɔyɔrɔ min na yan o ye groupe 58 min farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ ka Sirifu ka fɛn bɛɛ lajɛlen événement bɛ kɛ u bɛ wuli ka jɔ k'a kɔnɔ o ɲɛmɔgɔbaw o ye Ustaz Yɔrɔ Jara ye Yɔrɔ Jara min a tɛ segin a tɛ ɲinɛ mɛlɛkɛ ni bɛ min na an b'a fɔ ka barikada a n'a ka dɔnni n'a ka fanga a bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali dugukolo kan o ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ min bolo n'i bɛ taa ye f'e k'i rendez-vous ɲini ka tila ka surɔfɛn di tilefɛfɛn yɛrɛ ta yan fɔ surɔfɛn mais ale bɛ dayɛlɛn k'a bila i bɛna i yɛrɛ bɛ kabakoya an b'a fɔ ka barikada ka taa se an ka seyidati ma n'o ye Aca ye an b'a fɔ ka barikada ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli sama fana an ka denfa ma n'o ye imam de imami Ustaz Imam Teske an b'a fɔ ka barikada bani n'a bɔnnaw bɔra yan ka taa Abidjan Sirifuw ka yamaru n'u ka hakilina kɔnɔ ka taa groupe in denfaya kalifa la a wulila k'i jɔ a kɔrɔ su ani tile groupe 58 bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na bi kɛnɛ kan an ka seyidiw n'an ka seyidatiw ka kɛnɛ kan k'a fɔ o ka na ka n'o ɲɛnamaya an y'an ka Sirifuw sɔrɔ kɛnɛ kan an kɔntana an wasara an bɛ nabagaw bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka journalistw fo ka nabagaw fo ka sibigaw fana fo k'u barikada u ka délégation ba bɛ kɛnɛ kan k'a satan an ka sibi alimanba bamuso sanuman ye ka fara jɛɲɔgɔn kan an n'a balimakɛ min tun don Ibrahima Diallo ye n'u b'a wele Hami Bana Jɔrɔ Bana komi waati jɛngɛna an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O la an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo Hami Bana Jɔrɔ Bana Sibi kɔnɔna na tiɲɛna ni cɛ in fana kan ka fo anniversaire fɛn o fɛn bɛ kɛ ale bɛ na ni sotarama ɲɛ kelen de wali a bɛ caya n'o ye a ye tigɛrɛ fɔ Hami Bana Jɔrɔ Bana sotarama ɲɛ kelen ka bɔ Sibi ka na o la an b'a fɔ Sirifuko la n'i ye min kɛ n'Ala sɔnna ma i b'o de ye an kɔni bɛ Ala fo k'Ala barikada o la an bɛna bɔ ka groupe nu anniversaire ba 4 min bɛ sen na an bɛna bɔ ka groupe président n'a présidente bɛɛ wele sisan o kana foli kɛ kɛnɛ kan inshallah an b'a daminɛ Seyida Banine Hayidara ale ka groupe président Fabu Tarawele a kana bɔ ka jama fo ka jama bisimila ni Fabu tilala ale ka présidente fana bɛ yan Fatumata Gogo Hayidara inshallah ale bɛ da o kan o la Fabu Tarawele de bɛna foli kɛ fɔlɔ inshallah Fabu Tarawele Fabu tɛ yan Fatumata Gogo Hayidara k'a ka bisimila kɛnɛ kan inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami nabaga bɛɛ lajɛlen fo. An seyida de kun kan ka kuma mais ale kuma di ne ma n'Ala sɔnna ma. Ni bani n'a bɔnna jamakulu sanumaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma. An bɛ an ka sababu ɲuman fo Seydi Sherifu Usman Madaɲi Hayidara. Ka an ka ɲɛmɔgɔba fo Imam Maliki Abdoulaye Tesuge fo yan fo Côte d'Ivoire sigi la k'a Tesuge président d'honneur ka président Yɔrɔ Jara fo ani Ustaz Diallo Hami Bana Jɔrɔ Bana
an seyda bi kena kona kerengere la seyda Nafisa Usman Haidara, seyda Anta Haidara, seydi Kesigi Haidara, ani ama seydi togelen fo seydi Arune Arasid Haidara, ambi ubela jalen fo ka an seyda fo ya fo Francine wati na seyda Banana Usman Haidara ka fo sancama me ala bolo an kene la yanama mugo iga drome doga boga doni anniversaire boyna alaka anu bela jalen sara ya rabbi alaka sancama idana inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ola ame Fatmata Gogo Haidara fo ka barkada. Amena groupe no na amena ma kelengelen taula amena a president ta ni president minte amena ka president ta Seyda Nafisatu Haidara aleka groupe togola amena mufa togola ta inshallah ale bena foli ke Seyda ka groupe bela jene togola wala ni obole ni wati numbe temedron ni president ka foli bana amesinga kado kunvolo di inshallah kado bara fana kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ustaz Mukhtar Bagayogo ami an karamɔgɔ latigɛ n'o ye Imam Maliki Tesuke, ale ka karamɔgɔ kɛ n'o ye Ali Jibo. Ala sɔnna o don an tun taara Kure Male, a ye kira kan sɔli fɔ anw ye ko san'an ka sɔli kira n'a somɔgɔw ka da la ten k'an k'a kɛ kɛwale ye. O de kama an bɔra ka kira n'a somɔgɔw jaza avant que an ka sɔli kira n'a somɔgɔw kan. O de ɲininen don anw fɛ. O la an bɛ fɔlɔ ka Ala fo, ka Ala tanu, ka Ala barikada, ka Ala waleɲuman dɔn, ka sɔli cidenw ka sɔn hɔrɔma kan n'o ye Muhamadu ye, kisi ani nɛɛma ba ye, a n'a so tigɛ sanu a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa ma tugura o siratigɛ kilenna na fo ka taa se diɲɛ wuli ma. Ala ka ne ni aw ye o bɛɛ lajɛlen cɛ la. O kama k'an fa n'an karamɔgɔ fo a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara, silamɛya jigi cɛ min ka fisa ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka cɛ min latigɛ a mɔkɛ ka diinɛ na, o de ye an karamɔgɔ ye. An b'a deli Ala fɛ, Ala ka nafa n'an ka denbaya barika ye. O kɔfɛ an b'a fɔ an ka seydu n'an ka seydaw ma ko u joyeux anniversaire. Wagati n'a cogoya kama an b'an ka président n b'a fɔ n'o ye Usayi Yɔrɔ Jara ye an'an ka présidente Seyda Acha ka fara bureau membre bɛɛ lajɛlen kan, bali n'a bɔnna bureau membre bɛɛ lajɛlen kan. O kɔfɛ an ka président d'honneur Imam Malik Tesuke fɔ Côte d'Ivoire, an b'a fɔ ka barikada ka waleɲuman dɔn ko ni Ala sɔnna an b'a latigɛ inshallah. Karamɔgɔ n'an ka denbaya ka laɲini ye min ye, ni Ala sɔnna an b'an seko k'a la fo ka taa se an ka ɲɛnakili laban ma, wa an b'u dɛmɛ ani n'an ka nafolo la fo ka taa se an ka ɲɛnakili laban ma. O la nin kun ye Seyda Nafisa tɔgɔ la ko ka bɛɛ lajɛlen fo, vraiment an ye mɔgɔw ye wele jaabi. O la maa ma sera ka na min mana da o kama Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'o kaɲa kala kama, ciba n'a so kama, sɔli ala rasul. San ɲɔgɔn caman Ala k'o yira an na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ola ame Nafisatu koroba toma Nafisatu njini ni min tɛmɛna ye a tɔma na an b'a ka groupe mɔgɔw fo k'u barikada numu fa kelen pe tɔgɔ la a n'an ka présidente Bintu Tarawele. Ola an bɛna tila ka se an ka groupe ma Sheikh Harun Rashid, ale ka groupe président Sojo, ale bɛna bɔ ka foli kɛ inshallah. Sojo na a bɛ kɛnɛ kan a ka bisimila sisan. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe jamiya mobile. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe groupe channel so belajela ko belajela ko tante ko lebena. Abal magado Musa Sojo adna groupe brenan. Wala ambe shirku ko no sensara kana ko ma se kana ko na mbe ko. Ka an ka groupe ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u fo dante foli min na wala an kɔni b'a ɲini jamakulu fɛ bɛɛ ka siriko kanu i ka bɛɛ dusukun na i ka baara kɛ n'a ye a bilalen kɔfɛ dusukun na i ka baara kɛ n'a ye o kɔfɛ fana ɲɔgɔn hasira ɲɔgɔn kɔniya an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'o bɔ ɲɔgɔn dusukun na
wala min ka gɛlɛ o kɔni sisigi kanu o de ka gɛlɛn kosɛbɛ mais an kɔni b'a ɲini jamakulu fɛ mɔgɔ si kana jigin an kɔnɔ parce que jamana kuma ma nɔgɔ an ma ya ni an sen fɔlɔ ka kuma jamana wala a kana jigin an na o kɔfɛ fana an bɛ groupe ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo min ye Banina Bɔnna ye an bɛ bɛɛ fo ale min sera ka fara ɲɔgɔn ka se ka groupe in ka se k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an don da kelen fɛ ka se k'an bɔ da kelen fɛ an bɛ Banina Bɔnna an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka groupe yɛrɛ an ka présidentba min ye Maliki Tesuge an b'ale fana fo wala an ka Banina Bɔnna yɛrɛ jigi belebeleba min bɛ Siribila du kɔnɔna na o min ye Ibrahim Haidara ye mun ye Iba ye an b'a fɔ kosɛbɛ ale de y'an ka ko in bɛɛ lajɛlen fana ba ye wala o kɔfɛ fana an bɛna an ka seyidi ninnu ni an ka seyida minnu ka anniversaire kɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na o kɔfɛ an bɛ an ka karamɔgɔw an b'u fɔ kosɛbɛ minnu kumana an fɛ mun ye Mukutari Bawaw ye an b'a fɔ kosɛbɛ o kɔfɛ fana an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo min ye Yɔrɔ Jara ani Ayisa an b'u bɛɛ lajɛlen fo komi an ka groupe kɔnɔna na an ka mɔgɔ caman ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a b'o yafa an ka groupe ladenw ye voilà ni a balimakɛ ka foli ye salamu aleykum alhamdulillah danayamɔgɔ kan ka kɛ Nafisatu ye Sherifu Usman Madana Haidara den bɛɛ lajɛlen ye danayamɔgɔ ye Nafisatu Njini tɔma Nafisatu kɔrɔba tɔma Nafisatu Njini ala k'an dɛmɛ ni aw hɔrɔma ye i ni balimamuso Anta Haidara o la an bɛna Sheikh Abdulahi Hamid Keshke ka bɔ a la ka k'a ye o ye Haidara denw ye ka i tɔgɔ da la ka tila ka tɛmɛ tɔgɔma na o fana ye Haidara denw de ye Mukutari giriman bɛ yan ko k'a d'i ma k'i sɔrɔla kira kan alhamdulillah Allahu akbar o la an bɛna Ustaz Abdulahi Hamid Keshke ka groupe mɔgɔw de wele Ibrahimu Dumiya ale bɛna kuma an ka seko ka groupe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la inshallah naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ولا أمي فلا سي أمبادن كلين لا بلا جنما كايرا جمال أكو بدوينا أنيسون جالينو نو Banina Bɔnna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ne bɛ yan nɔ groupe min tɔgɔ la n'o ye groupe Abdulahi Hamid Keshke n'o ye Abdulahi Hamid Keshke Haidara ka groupe ye anw kɛlen don k'an ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn Sherifu nɔfɛtugu kama an y'an ka ɲɛnamaya bɛɛ ta ka di olu ma donc ni a fɔra k'olu ka anniversaire bɛ yen wagati o wagati a ka kan anw ka nisɔndiya o la k'an ka na yira fana k'o la o de ye n ka kuma kun ye k'a yira k'an bɛɛ nisɔndiyalen bɛ bi donya na donc o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase an ka Sherifu ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a yir'u la ko o joyeux anniversaire ala ka san caman yira an n'o la donc o kɔfɛ ka foli lase Banina Bɔnna ɲɛmaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Yɔrɔ Jara n'o ye présidentba ye ani Aïssatou Maïga présidente ka foli lase fana an ka président d'honneur ma Ustaz Maliki Tesuge o kɔfɛ ka Banina Bɔnna jamakulu bɛɛ lajɛlen fo groupe Keshke tɔgɔ la ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu fana sera kɛnɛ kan nɔ hali n'u tɛ Banina Bɔnna jamakulu mɔgɔ ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase u bɛɛ lajɛlen ma k'u ko bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ donc a kɛtɔ bɛ nin kan sallallahu o la anw ye groupe anniversaire minnu kun bɛ senna sisan o ɲama bɛɛ lajɛlen bɔra ka kuma ala ni a kira barika la ka fara an ka Sherifuw kan ko dɔ daminɛna sa o la k'a fɔ Banina Bɔnnaw de ye o ye duloki min ta a bɛnn'u ma wa a kɛla sababu fana ye maagɛrɛw ye fini sɔrɔ o kama o la an bɛ foli belebeleba se an ka ɲama ma ko tɛ kɛ sababu kɔ an ka présidente n'o ye la reine de koɲumanni de ye ka fara ani a ka masakɛ ka Aïcha Maïga
ka aka président ba fo n'o ye koɲumani masakɛ ani ansar dini masakɛ fana de ye yɔrɔ jara ansar de bɛ yen n'u malo bi a ye tigɛra fɔw ye an ɲɛ bɛ nin baara ninnu fɛn o fɛn na monsieur a ye hakɛ to ate aga monsieur ata valeur dɔ halibi n'a y'a valeur dɔ a b'a dɔn cɛnni don a bɛ k'a ɲɔgɔn de sabula a ye Haidara défense tabaga yɛrɛ de don tiɲɛ yɛrɛ de la n'u fila farala ɲɔgɔn kan o nana ni kunnaja de ye Aisha Mayiga monsieur Yɔrɔ Jara n'u tun ye baara in kɛ ni nafigiya an tun tɛ se bi ma n'u tun y'a kɛ ni yɛrɛ an tun tɛ se bi ma mais Sheikh Abdelhamid Keshige ka dugawu ni an ta ani Nafi ka dugawu faralen o kan o kɛla kunkɔrɔta ni kunnawolo de ye fo malo tɔni 100 ala k'an n'aw dɛmɛ o la an bɛna bɔ k'an ka présidente an ka karamɔgɔkɛ a n'an balimakɛ n'o ye Sheikh Abdoulaye Jakite a ka dutigi ni o de y'ale ka ministre de la défense de ye ale ye an sɔn dencɛ den tɔgɔ dala ko Isa an ka sherifuw bɛ kɛnɛ kan sherifuw bɛ naani bɔ kɛnɛw kɛnɛ kan wali o kɔni o ye ala ka kunnaja kɛnɛ de ye bolow bɛ ka kɔrɔta n ye o la an bɛna bɔ ka orphelinat olu ka cadeau bɛ an bolo yan inshallah ni an ka sherifuw ka jɛn ka sira ɲini u fɛ an bɛna bɔ k'o fana di to kuntigɛ kun ye ko kɔnɔbara k'a dɔn k'a fɔ ko koduman bɛ sen na n'i ye nɛnhun ye bolokɛ ni new ni ɲɔgɔn cɛ a ka timi de sinon n'i ye kunnama bila ye a bɛ dan nɛmuko kelen de ma o la orphelinat mɔgɔw o bɛ yan an bɛna bɔ sisan ɲɛnama de bɛna bɔ k'u ka cadeau di ɲɛnama min bɔla ɲɛnama de la ka tila ka kɛ ɲɛnama de ye Nafisatu Haidara ka fara a balima ɲɛnama tɔw de kan orphelinat n'u bɛ kɛnɛ kan o ka gɛrɛ ni an ka président ba a n'a ka présidente ka jɛn ye an bɛna bɔ ka ni maloburaw ninnu ta ka di sisan ani safunɛmugu ni nɔnɔw ani bilew n t'a dɔn comment dirais a ka ca kojugu mais a tɛ se k'a bɛɛ fɔ o la an b'a ɲini mɔgɔ fɛ a ka wuli dɔɔni an ka technicien a ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ. Walilahi alhamdu ne barkatigi caman ne yatimɛ ladon ko a tɛ ɲa fini ko kɔ sherifuw y'u bolo barikama kɛ ka safunɛ ta ka di ani balo caman a di nɔnɔ caman ni kusi caman bolo kɛla ka ni cadeau in di bolo min ɲɔgɔn man kan du de ye cadeau in bɔla du kɔnɔ du min ni du tɔw man kan wa maa fana ye cadeau in di maa min ni maa tɔw man kan ɲɛnama ye cadeau di wa i yɛrɛ ɲɛnamaya la i ka orphelinat ɲɛnamaya la a ye tigɛrɛ fɔ san. Ola ka deli ala fɛ ala k'an sabati k'an ka madudala bɛɛ fo sisan an bɛna tila ka ɲɛnamagɛrɛ de wele o de bɛna bɔ ka maaw bisimila an bɛna bɔ ka ɲɛnamagɛrɛ de wele sisan o bɛna bɔ ka maaw bisimila sabula ni tugula karamɔgɔ ɲɛnama kɔ walayi o nɔfɛ tugubaga bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛnama de ye ka dusukun ɲɛnamaya ka tila ka farikolo ɲɛnamaya ka hakili ɲɛnamaya ka tila k'i ka pɔsi kɔnɔna ɲɛnamaya ni kari ni fɔnisɛrɛ Seyda Aisha Mayiga di a ca Madame Diallo bisimila kɛnɛ kan nin de i ka kɔlɔn senni de min bilala ji la ni sherifuw ka dugawu de ye ani sherifuw ka ladili
ola amba foki bismillah bonye kene ka inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la. Mɔgɔ mɔgɔ sen bɔri kɔnɔkɔrɔ ka na kɛnɛ in bonya an bolo an ka foli n'an ka tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen. An b'an karamɔgɔ fo ale min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara Bastande ni ba Madani. An ka foli n'an ka tanuni b'a ye ala k'a sɔn sijani kɛnɛ ni lafiya la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ komi ko in a kuntala janyana quoi an yɛrɛ taara an ka Seyda sɔrɔ baara dɔ la quoi walayi a yɛrɛ y'an bonya de ka na kɛnɛ in kan sinon walayi a kun tɛ se ka na quoi a kun bɛ baara dɔ la donc an b'a fo kosɛbɛ k'a barikada dan tɛ foli min na ala k'a sɔn sijani kɛnɛ ni lafiya la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ groupe banni n'a bɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen bɔri kɔnɔkɔrɔ ka na an ka foli n'an ka tanuni b'aw bɛɛ lajɛlen. An bɛ foli daminɛ an ka président d'honneur la n'o de ye Imam Maliki Abdoulaye Tespe. Aminata Dene Abdoulaye de Sherifu ka darapotigi ani Haidara ka bangolotigi. An ka foli ni an ka tanuni b'a ye. Cɛ min ko fo Sherifu ka dɔn k'a bɛ Sherifu ka hakɛ ɲini ka d'u ma. An b'a fɔ fo y'a fɔ Côte d'Ivoire sigi la k'ala k'a sɔn sijani kɛnɛya la. An b'an ka président Yɔrɔ Jara fo k'an ka président fo Hami Bana Jɔrɔbana. An b'an ka karamɔgɔ fo Ustaz Mutar Bagayoko ani Sako an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan nɔ an ka invité fɛn fɛn sera kɛnɛ kɔnɔ an ka foli n'an ka tanuni b'aw bɛɛ lajɛlen. An ka Seyda n'an ka Seydi minnu ka anniversaire bɛ ka kɛ an bolo ala k'u sɔn sijani kɛnɛ ni lafiya la. U bɛ min fɛ ala k'o k'u ye u bɛ sira min ɲɛ ala ka don u n'u cɛ. Vraiment an bɛ ninnu fo dan tɛ foli min na n'i y'a mɛn ko banni n'a bɔnɔ ninnu de y'a sigi an tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. An tɛ se ka hali mɔgɔ kelen an tɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan. N'i y'a mɛn ko nin groupe in farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ groupe ba kelen ye walahi aw de don. Seyda Nafisa i ni dɔgɔninw ani kɔrɔ walahi aw de ye nin groupe in fara ɲɔgɔn kan. Hali k'a da an ye malo tɔni 100 min di an karamɔgɔ ma sisan nɔ k'a k'a di a bamuso ma. Groupe Nafisa mɔgɔw olu taara ni 100,000 ni 60,000 ni 300 ye. Donc u sera ka Seyda ma k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a k'u ma ko hali ni wari wɛrɛ b'u bolo ka fara nin kan u k'a fara a kan walayi k'ale jɛnna n'a ye o b'a yira k'a fɔ olu de ye groupe in fara ɲɔgɔn kan yanni malo den cɛ u ka wari sera fo 1,000,000 ma donc groupe fɛn fɛn bɛ banni n'a bɔnnaw kɔnɔ a bɛɛ y'a seko kɛ a bɛɛ ye wari mugu di walasa an bɛ se ka malo san k'a di an fa n'an karamɔgɔ ma ka fara an ka Imam Maliki Abdoulaye Tespe kan vraiment mɔgɔ minnu ka anniversaire bɛ ka k'an fɛ yan n'o de ye Seyda Banene Haidara ye ani Seyda Nafisatu Haidara ani Imam Keshiki ani Haruna Arashidi an ka foli n'an ka tanuni b'u ka groupe ladenw bɛɛ lajɛlen vraiment u ni cɛsiri u ni wuli ka jɔ an b'u fo dan tɛ foli min na an ma foyi sɔrɔ ninnu bolo bonya kɔ walayi an b'an ka Seyda fo kosɛbɛ an ta Haidara ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka foli n'an ka tanuni b'a ye an b'an ka Seyda fo kosɛbɛ n'o de ye Nafisatu Haidara a ye fɛn dɔ kɛ bi walayi a bɛ to ne kɔnɔ walayi a y'a jagoya ka na kɛnɛ kan donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka kuma ninnu surunya aw ka kuma d'a ma a ka sira ɲini ka taa parce que an taara sɔrɔ baara de la a ye an bonya de walayi ka na kɛnɛ in kan donc an b'a fɔ k'ala k'a tugu a si la ala ka sijani kɛnɛ ni lafiya d'a ma a ye min kɛ an ye ala k'a to an kɔnɔ vraiment nali kɛnɛ kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ dan tɛ diya n ye min na an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Tiɲɛ yɛrɛ la ala ye Sherifu Usmani Madani Haidara ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi sabula o bɔla la ka k'a ye olu kɛla maasumunnaw de ye an ka diɲɛ laban in na hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw ko mɔgɔ gɛrɛ tɛ k'o ye hali bi ala k'a ɲɛ ka d'a ma caman bɛ yen Sherifu Usmani Madani Haidara n'a ka denbaya b'a la ni i dalen t'o la e ka fɛn dɔ fɔ ko i y'o ye min na ko min tɛ bɛn mɔgɔ minnu wasola n'u jogo ye u ɲɔngow cɛla u faso la u woloyɔrɔ la asafurula u bangeyɔrɔ de la
o de Chérif Ousmane Madani Haidara n'a ka denw de o la an bɛna bɔ sisan ka enveloppe kelen tugu in na sisan k'a yira k'a fɔ ko nin groupe in ye ɲɛnama de ye awɔ an bɛna Aba lawuli sisan ka jɔ ni malobɔrɔ de ye ka tila k'a lada ni malobɔrɔ de ye ko a den y'a kɛ diɲɛ ye ko diɲɛ b'a kɛ a ye fɔ ka taa se diɲɛ wuli ma wa an fana baw bɛ yen dɛ k'a daminɛ Tandi Jara la ka na se Tandi Fatumata ma ka na se Tandi Aisha ma ka na se Tandi Alima Dagamesa ma minnu tagala Ala ka hinɛ olu la wa an fana karamɔgɔ ninnu ye ɲɛnamaw de fana ye n'u bɛna fɛn kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ma min kɛ wa u ye fɛn kɛ ka ban karamɔgɔ yɛrɛ ma min kɛ ka karamɔgɔ ka duloki to a la anw karamɔgɔ ninnu y'a kɛ ani an ka mualimatu n'o ye seedaw de aw bɛɛ Haidara o la an bɛna bɔ ka sisan ka an ka seeda ni o de ye Nafisa Haidara ale ka enveloppe ye ɲɛnama o bɛna di sisan bani n'a bɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko nin groupe bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnama de ye sabula n'i ye Chérifu kanu dɔrɔn o ye kɛlen ye ɲɛnama de ye sojow na ni enveloppe ɲɛ sisan teliya la la reine de koɲumani a teliya i kana n'a ye i kana di ɲɛnama ma inshallah i yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya bi inshallah misez. Allahu Akbar. التكبير التكبير ثم التكبير ولله الحمد président bu ke nyere ka ke nyanama ye fo nyere ka kado do di de wala technicien ayala je doni ola ame anga seida fo ka barkada dugo mingela ala ka jabanye ola amena boka président yoro jara wele mobili mana fa cogo cogo kan bɛ yengaw sɔrɔ a ka élève caman bɛ kɛnɛ kan yan o ka yan ayi non ko jɛman k'a kɔ quoi donc k'i kana dakurunya fila kɛ ka Sadu Ziwaza kalannen bɛɛ lajɛlen fo a ye tigɛrɛ fɔ a yɛrɛ kun sa a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ lajɛlen tun bɛ Ziwaza ne ye de voilà mais Ala y'a garisɛgɛ ja. Alhamdulillah n bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn k'Ala barika da Ala min ye nin dɔnba jira an na n'o ye Alakira somɔgɔw ka kɛ n'olu bangeni ye o don ye donba de ye n'Ala y'o jira mɔgɔ min na i tɔmɔtɔ Ala fɛ o la an bɛ an ka seeda fo n'o ye Nafisatu Haidara ye k'a fɔ a ye ko elle fait la fierté des familles chérifiennes o la an bɛ seeda an ta Haidara fɛnɛ fo ka Kishki fo ka Haruna fo a bɛ yan fo Sénégal k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'o d'an n'u ma komi waati koronnen don an tɛna taa yɔrɔ jan an ka sababu ɲuman n'o ye a Seydi Chérif Ousmane Haidara ye an bɛ a fo ko Ala ka si jan ni kɛnɛya di an n'a ma an ka président ba n'o ye Imam Malik Tesuge an b'a yɛrɛ fo mɔgɔ mɔgɔ nana kɛnɛ in kan yan Ala ka bɛɛ sara Ala ka hɛrɛ k'an ye kira hɔrɔnba kama sallu ala nabi. Ayiwa Salima n'i tagala bɔ an ta la i tagala bɔ yɔrɔba de la o la Ala k'an n'aw dɛmɛ n'i tagala ɲɛnamaw fɛ i yɛrɛ bɛ kɛ ɲɛnama de ye o la an bɛna sisan fana Seyda Banɛnɛ Haidara ale ka enveloppe o bɛ yan o bɛna di Seyda ma n'o ye an ta Haidara ye Fatumata Haidara ale bɛna o enveloppe di sisan ka bani n'a bɔnɔ ɲɛnamaya sisan ni enveloppe de ye k'o di u ka Seyda ma a ka dugawu k'o ye sisan président n'a ka président di n'olu ka jɛn Fatumata Haidara ale bɛna bɔ k'o di musée la technique Thank you.
du kelen min bɛ i bɛ se ka bɛɛ mankutu ni mankutuko kelen de ye i bɛ se ka bɛɛ mankutu ni kuma kelen de ye i tɛ nimisa i tɛ dute i tɛ siga o ye Sherifu Usumani Madanga Haidara n'a ka denbaya de ye a ye tigɛrɛ fɔ Sherifudenw kun. O la Seyida Nafisa Haidara a tɔgɔma minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Nafisatu Haidara ye Bani o ka Nafisatu Haidara tɔgɔma minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka k'u tɔgɔma ɲɔgɔn de ye k'u ye enveloppe dɔ labɛn k'o kɛ barika ɲini ni dugawu ɲini de k'o di Nafisa ma an b'a fɔ Tarawelekɛ k'a ka gɛrɛ ni enveloppe ye kɛnɛ kan sisan o la ayiwa a ye na ni enveloppe bɛ min donc bisimila a ye fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. Aw ta ka a tigɛrɛ fɔ takbir suma takbir walilahi alhamdu wa a bɛ nin cogoya in na o ye diinɛ ɲagami Haidara nana diinɛ ɲɛnabɔ wa groupe ko ni Sherifu kanuko kun ɲagamina Bani n'a bɔnnaw nana o groupe ko ɲɛnabɔ a ye tigɛrɛ fɔ Bani n'a bɔnnaw de o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada hali bi bɛ ko min na o ko ma tiɲɛ an bɛ enveloppe sabanan de la o de ye an ka seko de ye Sheikh Abdelahi Hamidu Keshike Kemain fo y'a fɔ Kumando alhamdulillah funangani nɔrɔtigi de ko don funangani dolotigi de ko don jakiteba sɔrɔla fa ɲumanden an bɛ waso ni ye ba ɲumanden an bɛ waso ni ye hali n'a y'a sɔrɔ an kan tɛ a ta bɔ an mako tun bɛ kumabagaw de la nin bɛɛ man ka kɛ fɔ kumabaga dɔw ka sɔrɔ o la an bɛna an ka seko ka enveloppe di sisan an balimakɛ Numu fa non o tɛ Sakɔ Oustaz Sakɔ ale de bɛna bɔ ka enveloppe in di sisan Oustaz Sakɔ k'a yira k'a fɔ ko nin groupe in ɲɛnama de don wa an yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya maa o maa bɛ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnamaya a ye fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Dala a kun tɛ ɲɛ sabali kɔ fɔlɔ nka maa o maa tugula Sherifu Usumani Madanga Haidara n'a denw kɔ u bɛɛ lajɛlen kɛla fɛn ye maaw tugul'u kɔ koyi o la an b'a deli Ala fɛ Ala k'an sabati hali bi bɛ ko min na o ko ma ca an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka nin ɲɛmaa ninnu fo baara in n'i y'a daminɛ cogo lajɛ ka na ye bi i b'a dɔn ko Ala b'a la ni barikatigi ye kuma fɔ a da la a y'a fɔ minnu ye n'olu kɛla barikatigi de ye baara in bɛ sira sɔrɔ Seyida Ayisa Mayiga i n'i ka présidente aw ye Sherifu lamɛn ko ɲɛ ka tila ka baara kɛ n'a ye ani ka premier ministre n'o ye Wule Njayi ye k'aw fo k'aw barikada a don Mukutari tun bɛ yen a janjo kɛla Mukutari ɲɛna ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛna se cadeau laban de ma inshallah n'o ye Nurul Islami ka cadeau de Sheikh Harun Haidara ale ka cadeau bɛ an bolo sisan an bɛ sɔrɔ ka an tɛntɛn ka taa kuma di kumatigiw de ma o la Ibe de bɛ yan Ibrahim Dumbuya ale bɛna cadeau di Abdelahi Hamidu Keshike ma
Ibrahim Doumbia ale bɛna cadeau di Abdelhamid Keshige ma Harun Arachid ka enveloppe inchallah. Non, nous les techniciens takbir suma takbir walilahi alhamdu. Ay tigara fo banina bona o shen kelene aya ke ala kama aka sege ka tigara fo ye halibi aya kunje ni shirfu ka tigara de naw jigila duguma abe san malo foro kelen do ka shirfula bekela malo foro de bi ni jigina duguma ni jigina duguma malo bora joni o kela ka shirfula dugukolo datugu ni jigina duguma malo bora joni o kela ka kojmani dugukolo datugu ni jɔnw ne sababu ye bani n'a bɔnna a ye gɛrɛ fɔ a yɛrɛ kun mɔgɔw tɛ min faamu bani n'a bɔnna in fana nin kɔrɔ bɛ i n'a fɔ min Sherifu Usman Madana Haidara ka denbaya kelen kelen bɛɛ lajɛlen ne malo tɔni 100 de sa. An ta ka groupe mɔgɔw olu ye nin wari in di malo bɔrɔko la. Nafi ka groupe mɔgɔw olu ye nin di etc fo ka na bɛn ni malo tɔni 100 de. An bɛ dɔgɔnɔw fo yan ka Maliki Tesuge fo. Donc o kɔrɔ ye jumɛn ye o de la nin bɛ anw ka sogo de kɛ tiɲɛ de ye sabula anw ko Sherifu Usman Madana Haidara denw bɛɛ tɛmɛna Sherifu Usman Madana Haidara de la. A ye tigɛrɛ fɔ an karamɔgɔ ninnu ye. Mɔgɔ hakilila ko kunfɛ kuma de don an karamɔgɔ ka waati kɔnɔna na a y'a sɔrɔ diɲɛ ma dayɛlɛ i bɛ bɔ yan ka taa Bamako Segu i bɛ taa sen de la ni enveloppe ko de don ni lettre ko de don i bɛ lettre sɛbɛn k'a di sugudonyaw de fɛ mais bi k'i sigi yan ka diɲɛ lasɔrɔ o kɛla an karamɔgɔ denw tile de la mais o m'u fili Ala ma o m'u fili kira ma o m'u kɛ dangaden ye o m'u kɛ masa sɔsɔden ye wa o m'u kɛ diɲɛ ɲinina de ye wa u y'o bɛɛ se t'u ye ka tila ka tugu Ala n'a ka kira kɔ ka fɛn kɛ diinɛko la karamɔgɔ yɛrɛ ma to âge min na ka fɛn min kɛ olu y'u to âge la ka fɛn dɔ kɛ diinɛko la ani kirako la a ye tigɛrɛ fɔ Sherifudenw de karamɔgɔ y'a ka wajili daminɛ o y'a sɔrɔ ale ye san 10 ni dɔɔnin mais anw karamɔgɔ n'u y'u ka wajili daminɛ kabi y'u san 7 n'o san 3 ni mɔgɔ min ye fanjini ka wajuli lajɛ a b'a fɔ waati min na ko Ala ko mɔgɔ kana nin kɛ du kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ a si ye san joli de ye k'a b'o yɔrɔ la i b'a dɔn u ye karamɔgɔ de da de o bɔla karamɔgɔ la nka u ye karamɔgɔ de da a ye tigɛrɛ fɔ Sherifuw de dugawu dɔ jaabila an karamɔgɔ de ma ko Ala ka fɛn bɔ an na min ka fisa n'an ye Sherifudenw fisayala n'u fɛ a bɛ ten de n'olu kun ma fisa n'u fɛ dugukolo bɛ bin de hali karamɔgɔ fisayala ni dɔ ɲɛ ten n'i y'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn o ye balawu de ye o la baara banna inshallah a ye tigɛrɛ fɔ o la cadeau di tɔ o bɛ n'o di malo tɔni 1 président di ni ka président o tɛ wa malo tɔni 1 ni tila hali sisan malo tɔni 100 kɔfɛ sisan malo tɔni 1 ani tila ko o y'o se kɛlen ye k'o ta k'o di Sherifudenw ma o k'o di yatimɛ ni fantanw de ma ani dɛsɛbagatɔw ma minnu tɛ se ka malo sɔrɔ nin sunkalo in kɔnɔ k'o kɛ k'u ka denbaya nisɔndiya Ala k'o barika don Sherifu Usman Madana Haidara n'a ka denbaya la a ye tigɛrɛ fɔ sa ne bɛ sun na ne bɛ ka min kɛ aw yɛrɛ bɛ sun na aw tɛ ka se k'o kɛ ne ka baraji ka bon n'aw tɛ o la Ala ka jan na o la orphelinat mɔgɔw ayi dɛ orphelinat mɔgɔw ka ɲamayaso bɛ yan k'u fo k'u barikada bani n'a bɔnna o tɔgɔ la ni kumabaga minnu bɛ yan ne kɔni ka liste la ne bɛna kuma se n bɛ ka signaler ni min bɛ a bɛ gɛrɛ n na sisan a k'an kunnafoni an ka kuma di kumatigiw de ma inshallah. Hakɛto bɛ kuma kɔnɔna na
orphelinat mɔgɔw kan ka na dakuruɲa 2 foli kɛ ka diɲɛ ka sira di an ka seyida ma komi seyidi bɛ yan ka ban inshallah an bɛ sira di seyida ma komi o tagala sɔrɔ ko a kun occupelen don kosɛbɛ donc ko an bɛ yafa ale ma ka sira d'ale ma wa ni an ta sela ka tɔni kuncɛ an bolo o bɛ diya n ye seyida ma ayiwa ale bi bɛ ko min na o ko man ca Bintu Lagare Fatmata Bintu Traoré di Lagare ko anani cadeau de ko ko di Seyda ma tumana e kala Lagare la kunandi de ni ye son bɔ ka bɔ kita kana son bɔ na fi ko ka yila na ne son a ye mobili wolonwula ta ka boli kana jɔlen fɛ ko kuru fu ka son bala tere bismillah Bintu Lagare wolonwula ka bɔ kita kana ko kana ɲɛ de ka a ye cadeau Komina o koma cha ay microphone kelen ta kadamate sonda wa blen ola ama fo ambalma muso ye ko anichi ni photo yi abe na fo mi fem mbola abe na fo mi mbola alijine kono dron ka senga no chuni kenenga tellement que photo yi nyana chogamna ay tigara fo lagare kunanti min sela ka kado ɲini ko di shirifu de ma o ni lagare tɔw tɛ kelen de o la an kɔni an bɛna mikoro di Seyda ma mobili mana fa cogo cogo k'an bɛ yengaw fo bani n'a bɔnnaw mago bɛ dugawu caman de la shirifuden bɛɛ bɛ dugawu kɛ a kɛsigi tɔ kun cɛ o la o de y'an ka garanti de ye dakuruɲa 2 n'ale dugawu kɛ an ta bɛ dugawu kɛ ka sɔrɔ k'a di maa kelen min ka dugawu bɛ dugu wuli maa kelen min ka dugawu bɛ dugu sigi n'i y'o mɔgɔ 4 sɔrɔ mɔgɔ 3 n'o bɛɛ dugawu k'i ye dɔrɔn o ye donnen alijinɛ kɔnɔ janni ka fatɔ ala k'an ɲɛnama don alijinɛ kɔnɔ a di Seyda ma a di Seyda ma ka dugawu kɛ bani n'a bɔnna ye hali n'a ni ce ayi awɔ seko ayi o ko ten ko seko b'a cɛ ayi
ola an balimamuso dɔ fana bɛ a y'a kanu k'ale bɛ fɛ ka baya kɛ seyida bolo fana o fana bɛ kɛnɛ kan ni seyida tilala dɔrɔn a ka gɛrɛ inshallah i ka du kojugu. Amanda. Ay Maganda, suna te para yuso re. Ay Maganda. Ay hakɛ to nin de a yɔrɔ jugu in taga waati de sisan ni maa o maa ka kuma kɛla sababu ye ka kuma tɛmɛ mɔgɔ dɔ kan ayiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katamina ala tora boshitana toroma. Ansizini Allah subhanahu wa ta'ala toroba kama. No borai ka ala tunu ka ala barkada. Kasoli caya dan fauna son hermaka. Ana sudini. Non borai ka obe from Islam ya fuli. No de ala ka kishi benina uka. Alhamdulillah. Yana nga do kuma kono ama nga sababu manfo ana nyeje ron no de se Sheikh Usman Malana Ibrahim an fara kene mi nga nyale ga bunya kene di nyale ga wasa kene di ka nyine ala fe shi kun tagala jani kene be ala bulala ko dana ma ya rabbi ala ka me amporo o kofe ka na baga bela jani fo che fara musuka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka orphelinat mɔgɔw fana b'an bolo k'u fo k'u barikada bi kumajan wɛrɛ tɛ yen foli ni barikada don komi n dɔgɔkɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye kesi ye n'ala sɔnna ale bɛna kuma tɔ dafa vraiment ka aw bɛɛ fo bani n'a bɔnna mɔgɔw aw ka kanu na a n'aw ka layidu dafa la vraiment a y'aw seko kɛ fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di nka n'i ye diɲɛ kɛ aw bolo aw b'a di bani n'a bɔnnaw ma aw fɛn o fɛn filɛ anw minnu ka anniversaire bɛ ka kɛ anw ka dɔrɔmɛ kelen tɛ nin na nka aw minnu ye an kanu aw de jɛnna aw ka dɔrɔmɛ n'aw ka fila fila kɔ k'o ta k'o don balo la ko k'o di dɛsɛbagatɔw ma mɔgɔ sɔkɔ Haidara denw bangena vraiment n'a bɛ fɛn yira a bɛ kanu de yira an na ani layidu dafa ka aw fo ka aw barikada aw bɛna nisɔndiya don fantan du dɔw kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala ka nisɔndiya don a yɛrɛ ka du kɔnɔ ni dɔrɔmɛ taara yɔrɔ min na yarabi ala ka n'a ta yɔrɔ langoloya n'i ye balo di mɔgɔ ma i ye ɲɛnamaya de di a ma surtout a bɛna taa min di orphelinat na o ye koba de ye ala bolo o ye koba de ye. Donc aw fo k'aw barikada ka dugawu kɛ aw ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a dan n'aw ma wasa bɛ ala bolo ala k'a dan n'aw ma kunnaja bɛ ala bolo ala k'a dan n'aw ma ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sutara an karamɔgɔ ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma ya rabbi an juguw fara juguw kan ala k'an juguw dɛsɛ ala k'u labila ala ka dondaw kunna min b'o ɲin'an kɔ ala kira kanu kama. Vraiment nisɔndiyara an dɔgɔkɛ bɛ kɛnɛ kan donc ale bɛ kuma tɔ laban ni ala ka diɲɛ ye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. O la an balimamuso min tun bɛna baya kɛ k'a ka gɛrɛ sisan inshallah k'a ka gɛrɛ sisan. Ni mina baya kɛ nasatu ni ka ikiriya ay munno ay e di doti ni ya ta ni mena ta na ba eto o ka to aka o ka jamu ni se na wala aya ke jamu se aya ti jaga bolo da ko o garanti an numero di an mo da wa
ni bara bana ana ni sisan aga wuli ka bɔ a ka gɛrɛ a sigiyɔrɔ de la o la an bɛ kuma di Cheikh Abdulaye Amin Kishke o la an balimakɛ dɔ bɛ yan Ola amina kuma di an ka shirifu de ma olu bɛ baara in tɔ kun cɛ ni seda ka dugawu bɔlen b'a la an ta abonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ko k'ale b'a wasa don a balima a kɔrɔ filaw ma ko k'a dugawu de la k'ale ta bana la inshallah seko. Ola sisan a bɛ hakɛ to ko sera kuncɛyɔrɔ ma ala kira mɔden sira fɛ ale bɛ taa kangaliba labɛn na ala ka hɛrɛ k'ale ye ayiwa inshallah ola seyida nafi sira di ale ma ale bɛ taa yafali ka kangaliba la inshallah an ko a y'aw sigi inshallah a y'aw sigi a y'aw sigi a y'aw sigi. Ay jurun bon ko kuma bina di kuma tigi ma bonya tigi karama tigi sabali tigi turange ni noro Seye Sharif Abdul Hamid Haidara